ଏବେ କ'ଣ କରିବା କ୍ଲାସ୍ 8ର ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି। ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି। ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି ହେଲା। ମେସୋପୋଟାମିଆରେ କେତେକ ସିମ୍ବଲ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ସଂକେତ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବ ଏଇ ସଂକେତଟା ଅଛି ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ମେସୋପୋଟାମିଆରେ। ଆକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭର୍ଟିକାଲ ୱେଟ୍ସ। ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭର୍ଟିକାଲ ୱେଟ୍ସ। ଭର୍ଟିକାଲ ୱେଟ୍ସ ହେଲା, WDG ଭର୍ଟିକାଲ ୱେଟ୍ସ। ଆଉ ଏଇ ସିମ୍ବଲଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣର ୱେଟ୍ସ। କର୍ଣ୍ଣର ୱେଟ୍ସ ଏଇଟା ହେଲା କର୍ଣ୍ଣର ୱେଟ୍ସ। ତାପରେ ଡାଇମଣ୍ଡ 1, ଡାଇମଣ୍ଡ 1, ଡାଇମଣ୍ଡ 2, ଡାଇମଣ୍ଡ 3 ହେଲା। ଏତିକ ସିମ୍ବଲ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ମନେ ରହିଲା ତ? ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭର୍ଟିକାଲ ୱେଟ୍ସ, ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣର ୱେଟ୍ସ, ଡାଇମଣ୍ଡ 1, ଡାଇମଣ୍ଡ 2, ଡାଇମଣ୍ଡ 3। ଦେଖ ସେମିତି ଆର ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଏ ସିମ୍ବଲର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଖିବା କେତେ କେତେ ରହୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି 1, ଏଇଟା ହେଉଛି 10, କର୍ଣ୍ଣର ୱେଟ୍ସଟା ହେଉଛି 10 ରହିବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଡାଇମଣ୍ଡଟା ହେଉଛି 60, ଡାଇମଣ୍ଡ 2 ହେଉଛି 3600, 3600, আর এটা ହେଉଛି 60ର କ୍ୟୁବ୍ ହେଲା। ওটা তার সিম্বল আর তার ভ্যালু। ওটা যে মার্গদর্শী সংখ্যা 1, 10, 60, 360 মানে 60ର ସ୍କୋୟାର ଦେନ୍ 60ର କ୍ୟୁବ୍, ଏଟା କେମିତି ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏ ସିମ୍ବଲକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଉଛି। ଦେଖିବ ତାର ରୁଲ୍ ଅଛି। ଯଦି ବାଁ ପଟରେ ବଡ଼ ଚିହ୍ନର ବାଁ ପଟେ ଯଦି ସାନ ଚିହ୍ନ ରହିଲା, ସାନ ସିମ୍ବଲଟା ରହିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସହିତ ଗୁଣନ କରାହେବ ହେଲା। ଯଦି ଡାହାଣ ପଟେ ରହିଲା ସାନ ସିମ୍ବଲଟା, ଡାହାଣ ପଟେ ରହିଲା, ଏଇଠି ପ୍ଲସ୍ କରାହେବ, ପ୍ଲସ୍ କରାହେବ ହେଲା। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଏମିତି 3 ଥର ଲେଖିବା ବା ତଳକୁ ତଳକୁ ଲେଖିବା। ଧାଡ଼ିରେ ଆମେ 3 ଥର ଲେଖିବା, ଏମିତି 3 ଥର ଲେଖୁଥିବା ହେଲା, ଆଉ ନହେଲେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଲେଖିବା ହେଲା। ଏଇ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ବୁଝିଲା ନା। ଏବଂ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ରହୁଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଖାଲି ସ୍ଥାନଟା କୁହାହେଉଛି ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ଲେସ୍ ହୋଲ୍ଡର। ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଜାଗା ଦରକାର ହେଉଛି, ପ୍ଲେସ୍ ହୋଲ୍ଡର, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲେସ୍ ହୋଲ୍ଡର। ପ୍ଲେସ୍ ହୋଲ୍ଡର ସିମ୍ବଲଟା ଯଦି ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦିଆହେବ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ସେଟା ପ୍ଲେସ୍ ହୋଲ୍ଡର ଖାଲି ଜାଗାଟା ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି। ତାହେଲେ ଲେଖିବା କେତେ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଲେଖିବୁ ତୁ ଦେଖ, ୟୁଜ୍ କରିବା। ଧରିଲେ ଗୋଟେ ଦିଆହେଉଛି 640, 640 ଏଟାକୁ କେମିତି ଲେଖିବା ଦେଖ। ଏଇଟା 10 × 60 କଲେ ହେବ ନା ନାଇଁ? 600, 10 × 60 କଲେ 600 ହେଇଗଲା। ଆଉ ରହିଲା କେତେ? 40, 40 ହେଲେ 40 ସିମ୍ବଲ ନାହିଁ ନା, 10ର ଅଛି। 10 × 60 ପ୍ଲସ୍ 10 ପ୍ଲସ୍ 10 ପ୍ଲସ୍ 10 ପ୍ଲସ୍ 10 ଏଇଟା ହେଇଯାଇପାରିବ ନାଇଁ କି? ହେଲେ এইটা 60ଟା କ'ଣ ନା ଡାଇମଣ୍ଡ 1, ଏଠି ଡାଇମଣ୍ଡ 1 ଲେଖିଛେ ହେଲା। ତ এইটা କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣର ୱେଟ୍ସ, ଗୋଟେ 10ଟା କର୍ଣ୍ଣର ୱେଟ୍ସ, ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣର ୱେଟ୍ସଟା ଆମେ ଏପଟେ ରଖିଦେବା, କର୍ଣ୍ଣର ୱେଟ୍ସଟା ଏପଟେ ରଖିଦେବା। এটা 10 ଥିଲା, ତାର ବାଁ ପଟେ ଅଛି। ତାପରେ ଏ 4ଟା ଅଛି ନାଇଁ କି, କର୍ଣ୍ଣର ୱେଟ୍ସ 4ଟା, ଏମିତି କର୍ଣ୍ଣର ୱେଟ୍ସ তুমি 4ଟା ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଗଲା ହେଲା। ଏଠି 640 ଏମିତି ଲେଖା ହୁଏ, ବୁଝିଲା ତ। ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ 7530, 7530 এইটাକୁ ଲେଖିବା। ଏଇଟା କେମିତି ହେବ ତାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେ କେତେ। ଦେଖ ଦେଖିବ 7200 ଯେହେତୁ 3600 ଅଛି, ଆର 2 ଟାଇମ୍ସ କଲେ 7200 ହେଇଗଲା। ଆଉ ରହିଲା କେତେ? 200 ଗଲେ 330 ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, 7200 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଦେଖିବା ହେଲା। 60ରେ ଅଛି ନାଇଁ କି, 60ରେ ଅଛି, କ'ଣ କରିବା? 300 16 × 5 କରିପାରିବା
प्लस आर है के 30 এইটা কেতে আছে 2 into 3600 তাহলে 7200 হয়ে গেল কারণ এই সিম্বলটা আমার আছে এটি এই সিম্বলটা দিয়া হয়েছে তুমি এটাকে আসলে প্লস এটা কেতে হবো এটা 5 into 60 60 রে আছে পুরো 10 টা কেতে আছে 10 10 3 ধর আছে না হ্যাঁ এত দেখো এই দুইটা এই সিম্বলটা বামড়ে রইব নাকি তাহলে দুইটা কম করি আমি এটা দিয়ে দেব ভার্টিক্যাল ওয়েটস কেতটা দুইটা ভার্টিক্যাল ওয়েট হলে দুইটা হলো তারপরে এটা হচ্ছে ডায়মন্ড কেটে 2 ডায়মন্ড 2 হলো এটা ডায়মন্ড 2 হলো এটা 2 হলো নি এটা 2 को ডায়মন্ড রে মল্টিপ্লাই 7280 হলো এটা কেতে আছে 5 আছে হ্যাঁ তাহলে কোন করি ভার্টিক্যাল ওয়েটস 5টা कर দেবা হলো ভার্টিক্যাল ওয়েটস 5টা হয়ে গেল তাহলে ভার্টিক্যাল ওয়েটস 5টা হয়ে গেল এটা কেতে হবে না ডায়মন্ড 1 डायमंड 1 ये 60 ये 5 30 है ना पुणी এটা কেতে আছে এটা কর্নার রয়েছে 3টা কর্নার 3টা রাখলে এটা হলো এইটা লেখা হলো হ্যাঁ এমন করে মার্গত সংখ্যাକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା 200 କେମିତି ଲେଖିବା 200 ହେଲେ देखिए 180 60 को 3 बोलते 180 होची आर लगे 20 ताले 3 into 60 plus 20 हैला तीनटा अछि ना वर्टिकल वेट तीनटा रखि देबे आ डायमंड वन गोटे नै ताले वर्टिकल वेट्स तीनटा हैला वर्टिकल वेट्स तीनटा ही into डायमंड 1 एटा केतो कॉर्नर वेट दुईटा एटा कॉर्नर वेट दुईटा हेले है ना এটা 200 হয়ে গেল মেসোপটেমিয়া পদ্ধতি এভাবে লেখা যায় হ্যাঁ থ্যাঙ্কস